Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua Takmir Masjid At-Thayyibah dan jajaran DKM-nya, Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang malam ini mengumpulkan kita di tempat yang penuh barokah ini dalam rangka melaksanakan sholat isya dan tarawih dilanjutkan dengan kajian Palestina. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan ke hadirat junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk daripada umat beliau yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sehingga kelak mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kami selaku penerjemah izinkan membacakan profil singkat narasumber kita. Alhamdulillah, beliau sudah hadir di hadapan kita semua. Nama beliau adalah Syekh Dr. Muhammad Thahir Al-Kiram, kelahiran Palestina, domisili di Turki. Jumlah anak 3 orang. Riwayat pendidikan S1 Usuluddin di Universitas Islam Gaza, S2 Tafsir dan Ulumul Quran di Universitas Islam Gaza, S3 Tafsir dan Ulumul Quran di Universitas Tarablus, Lebanon. Pengalaman dan pekerjaan beliau adalah seorang hafidz Al-Quran, menjabat sebagai Direktur Markas Tahfidz Al-Quran di Palestina. Beliau menguasai berbagai bidang ilmu syar'i. Beliau sebagai anggota Ikatan Ulama Palestina dan beliau juga seorang akademisi, mengajar sebagai dosen di Universitas Tarablus, Lebanon. Di antara riwayat perjuangan beliau adalah pernah dipenjara oleh Zionis Israel selama kurang lebih 15 tahun. Dan seluruh kerabat beliau diantaranya 40 orang telah gugur sebagai syuhada. Seluruh rumah dan harta di Gaza, Palestina telah hancur dan semua telah lenyap. Selengkapnya insya Allah akan kita dengarkan bersama pemaparan yang akan beliau sampaikan. Falyatafaddal alaika ya Syekh, mashkura wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala man sara ala darbihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Bidayatan nuhayyikum bi tahiyyati al-Islam al-'azim, bi tahiyyati ahli al-jannah عندما يدخلون الجنة بالسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. في البداية أتقدم إليكم أحبتي الكرام وأخص بالذكر لازم تعمير هذا المسجد الطيبة والمؤسسة التي أتاحت لنا أن نتكلم إليكم عن فلسطين وما يدور بها، والحضور الكريم كل باسمه ولقبه. Pertama, kami ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ketua Takmir, Bapak Ibu jamaah sekalian, seluruh hadirin yang malam ini memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan materi pemahaman kepada kita semua tentang pentingnya Palestina. Semoga kebaikan Bapak Ibu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. كما وأشكر الله سبحانه وتعالى بأن أنعم علي وأن تفضل بأن أتكلم
أتكلم إليكم في هذا المسجد العامر بكم، فإن المساجد بيوت الله وخير قطاع الأرض. الله سبحانه وتعالى أضاف المساجد لنفسه تشريفا وتكريما، حيث قال الله سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها. Sebagaimana kita semua juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di masjid ini, masjid yang penuh barokah ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan masjid sebagai rumahnya. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, adalah rumah Allah, maka janganlah kalian menyekutukan sesuatu dengannya. Dan dari sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya, bangunan tempat yang paling baik di muka bumi ini adalah yang di atasnya dibangun sebuah masjid. الإخوة والأخوات الكريمات، الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار. قال سبحانه وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. الله سبحانه وتعالى اختار لنا شهر رمضان ليكون أفضل الشهور، أفضل الشهور عند الله سبحانه وتعالى شهر رمضان المبارك، حيث جعله مكثر التسليات وجعل فيه ليلة خير من 1000 شهر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. وخصوصا نحن في هذه الأيام في العشر الأواخر من رمضان، فهي متوقع أن يكون في الوتر منها ليلة القدر، فلنجتهد في هذه الليالي العظيمة الكريمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان شد المئزر وأيقظ أهله. فنحن مطالبون جميعا أن نبتعد عن كل الملهيات التي تصدنا عن قيام الليل وقراءة القرآن في هذه الليالي العظيمة. فلنجتهد في هذا اليوم، نحن أنت الزوج والزوجة والأبناء كل يجتهد في هذه الليالي العظيمة والإكثار من الطاعات والذكر وقراءة القرآن. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Dan Tuhanmu menciptakan segala sesuatu dan memilih dari apa yang Dia kehendaki. Tidak ada pilihan bagi manusia atas apa yang Allah tentukan, dan sungguh Allah Maha Suci dari apa yang mereka persekutukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih untuk kita semua bulan Ramadan sebagai bulan terbaik di antara bulan-bulan yang lain, sebagai sayyidus syuhur, karena Ramadan adalah mukaffiratud dzunub, penghapus dosa. Antara Ramadan tahun lalu dengan Ramadan sekarang adalah kesempatan untuk menghapuskan dosa. Dan di antara keistimewaan bulan Ramadan adalah terdapat malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qadar yang artinya sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Ia adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu malaikat turun membawa urusan, maka sejahteralah malam itu hingga terbit fajar. Terlebih
di 10 malam terakhir, di antara malam-malam yang ganjil, kita dianjurkan untuk lebih giat lagi beribadah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita, bahwasanya ketika memasuki 10 malam terakhir, beliau mengencangkan ikatan sarungnya, dalam artian beliau menjauhi istri-istrinya, lebih giat beriktikaf dan beribadah di malam-malam 10 terakhir yang begitu agung ibadah di dalamnya. واختار لنا 3 مساجد تشد إليها الرحال مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. واختار لنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لنكون خير الأمم. الله سبحانه وتعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memilihkan 3 masjid di antara masjid di muka bumi ini yang lebih baik, yang lebih mulia untuk kita bersusah payah mengunjunginya. Dan dalam sabda Nabi Muhammad SAW, tidak boleh melakukan perjalanan dengan bersusah payah kecuali menuju 3 masjid. Yang pertama Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah, yang kedua Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah, dan yang ketiga Masjidil Aqsa di tanah Palestina. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memilih di antara umat kita sebagai umat terbaik, umat Nabi Muhammad SAW, dan sebagai umat di akhir zaman ini, dalam firman-Nya yang artinya kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, kalian umat yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah daripada yang mungkar, dan kalian adalah umat yang beriman kepada Allah. الإخوة والأخوات الكريمات، لقد جئت إليكم من فلسطين، من أرض بيت المقدس، من أرض الإسراء والمعراج. ففلسطين أرض الأنبياء، إليها هاجر نبي إبراهيم سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى فلسطين، وفيها قبر يوسف، وفيها محراب مريم، وفيها مملكة داوود، وفيها الكثير من الأنبياء. كما هي أرض الأنبياء هي أرض العلماء والأولياء. من غزة الإمام الشافعي، من طبرية ابن حجر العسقلاني، من طبرية ابن حجر العسقلاني بن عسقلان، ابن قدامة المقدسي من نابلس، والكثير الكثير لا يتسع المقام لآل ذكرهم. Saudaraku seiman dan seagama, jamaah sekalian yang terhormat, kami datang dari tanah Palestina, tanah tempat bangunan Baitul Maqdis berdiri, tanah tempat Nabi kita melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Palestina adalah tanah yang diberkahi, tanah para nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berhijrah dari Lebanon ke Palestina. Nabi Yusuf alaihissalam, beliau dimakamkan di Palestina. Ibunda Nabi Isa, Sayyidah Maryam, beliau beriktikaf di mihrabnya, yang mana mihrab ini ada di Palestina. Dan kerajaan yang besar, kerajaannya Nabi Daud dan Sulaiman bertempat di Palestina. Sebagaimana Palestina adalah tanah para nabi, ia juga tanah para aulia, tanah para ulama. Di antaranya Imam Syafi'i rahimahullah, beliau dilahirkan di Gaza, Palestina. Imam At-Tabari, ulama tafsir, beliau dilahirkan di Tabariyah. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang Bulughul Maram, beliau dilahirkan di Asqalan. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, beliau dilahirkan di Nablus. Dan masih banyak lagi di antara para ulama yang tidak dapat kita sebutkan semua dalam majelis ini. لا يخفى عليكم إخواني وأخواتي ما يمر به عالمنا العربي والإسلامي من ضعف وهوان.
ولكن يجب علينا ألا نغفل عن القضية الأسمى والأعظم، ألا وهي قضية فلسطين، قضية المسجد الأقصى المبارك. فهو الآن يتعرض إلى التهويل، يريدون الآن التقسيم الزماني والمكاني وصولا إلى هدم المسجد الأقصى المبارك وبناء هيكل سليمان على أنقاضه. أين المسلمون؟ أين دور المسلمون؟ أو أين أمة المليار مسلم، 2 مليار مسلم؟ أين هم؟ Jemaah sekalian, tentu tidak asing lagi bagi kita tentang apa yang menimpa saudara kita di Palestina. Mereka hidup di bawah tekanan penjajahan. Kita sebagai umat Islam di seluruh dunia ini, dimanapun kita berada, tidak boleh lengah, tidak boleh abai dengan apa yang menimpa saudara kita di sana. Karena di Palestina terdapat Baitul Maqdis yang merupakan masjid kita semua umat Islam di seluruh dunia ini. Baitul Maqdis tidak hanya milik rakyat Palestina, tapi juga milik kita semua umat Islam di seluruh dunia. Lalu kemana peran kita umat Islam di dunia ini yang jumlahnya miliaran lebih? Mana perhatian kita terhadap Baitul Maqdis di Palestina? Sementara penjajah Zionis Israel, mereka berusaha mengubah Baitul Maqdis menjadi tempat ibadah mereka. Mereka membaginya berdasarkan waktu tertentu beribadah di Baitul Maqdis, dan di tempat tertentu mereka menggunakannya sebagai ibadah, terutama di bekas diikatnya buruk. Mereka berusaha menghancurkan Baitul Maqdis karena di dalam kitab suci mereka meyakini bahwasanya di bawah Baitul Maqdis terdapat peninggalan kerajaan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. العدو الصهيوني اليوم كل يوم له اقتحامات تدنيس للمسجد الأقصى، ويعتدي على المصلين ويمنعهم من الدخول، ويعتدي على النساء. أنتم كنتم تشاهدون عبر التلفاز كيف يعتدون على حرائر فلسطين، على النساء فلسطين وعلى الرجال ويمنعونهم، ولكن بفضل الله فهم أهلهم في فلسطين يداومون بفضل الله ويتحدون هذا المحتل ويدخلون من أبواب فرعية من هنا ومن هناك. والحمد لله الجمعة الماضية كان ما يزيد عن 80,000 مصلي دخل بفضل الله سبحانه وتعالى. Sementara itu tentara Zionis Israel, mereka menghinakan Masjidil Aqsa. Mereka memasuki tanpa melepas alas kaki mereka. Mereka memasuki Baitul Maqdis dengan sepatu-sepatu mereka yang najis. Bahkan mereka tidak segan memukul saudara kita yang ingin melaksanakan sholat di sana. Mereka juga melecehkan para wanita di tempat yang suci, masjid kita semua umat Islam di seluruh dunia. Tetapi saudara kita di sana sungguh luar biasa keimanannya. Mereka begitu tabah menghadapi apa yang dihadangkan oleh penjajah Zionis Israel. Kabar yang menggembirakan Jumat pekan lalu bahwasanya jumlah orang yang melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa terdapat kurang lebih 8.000. Ini menandakan begitu kuat tekad saudara kita untuk melaksanakan dan menjaga Baitul Maqdis walaupun penjajah Zionis Israel berusaha menghalang-halangi. أهلكم في فلسطين وخصوصا غزة تتعرض لحرب إبادة، كل ذلك فداء للمسجد الأقصى وفلسطين. فهم قتلوا الأطفال في غزة، ما يزيد عن 17,000 طفل قتل أو استشهد في الحرب هذه الموجودة الآن. وقتلوا النساء والرجال والشيوخ، وهدموا المساجد والجامعات والمدارس والمستشفيات والبنى التحتية. لم يبقوا شيء في غزة. كل ذلك
قل فداء للأقصى ولفلسطين، فهم أهل فلسطين ينوبون عنكم جميعا في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك وفلسطين جميعا. Saudara muslim kita di Palestina mewakili kita semua sebagai umat Islam di seluruh dunia dalam menjaga Baitul Maqdis dari penjajahan Zionis Israel. Sementara apa yang dilakukan oleh penjajah Zionis Israel, kekerasan, genosida dan sebagainya, mereka membunuh semuanya. Di antara 17.000 anak kecil sudah mati terbunuh, dan jumlah ini dipastikan terus bertambah. Mereka membunuh semuanya, para perempuan, para orang tua renta, mereka juga membunuh para ulama. Mereka menghancurkan semuanya, bangunan-bangunan, diantaranya rumah-rumah, masjid-masjid, rumah sakit. Mereka tidak menyisakan suatu apapun kecuali pepohonan dan bebatuan. Itulah yang dilakukan oleh saudara kita di Palestina, semata-mata ingin menebus pembelaan Al-Aqsa, menjaga Al-Aqsa dari serangan penjajah Zionis Israel. Mereka memberikan semuanya, rumah mereka, harta mereka, jiwa raga mereka gunakan membela Al-Aqsa. Mereka mewakili kita semua. نحن نفتخر عندما نضحي من أجل فلسطين والقدس. نفتخر على مثل اعتقلت عند الاحتلال 15 عاما. صحيح كثير من الوقت كان طويل كان في السجن، ولكن بفضل الله نقول الحمد لله كل فداء للأقصى. واستشهد من أقاربنا ما يزيد عن 40 شهيدا. نقول الحمد لله هدم بيتنا، الحمد لله. وهكذا كل فلسطين واللي عندهم الشهيد والبيوت المهدومة والمخلوقين الجرحى، كل ذلك يقولون ويخرجون من بين الأنقاض ويقولون الحمد لله كل فداء لفلسطين، فداء للمقاومة. نسأل الله رب العرش العظيم أن يؤجرنا خيرا في الآخرة. Kami bangga membela Al-Aqsa meskipun kami memberikan tebusan semuanya. Ada di antara teman kami yang teman satu penjara, 15 orang meninggal dunia sebagai syuhada. Kami bangga dengan hal itu karena kami berada di barisan yang membela Al-Aqsa. Dan di antara kerabat kami yang tinggal di dalam satu apartemen 5 tingkat, ketika terjadi bombardir, di antaranya 40 orang semuanya gugur sebagai syuhada. Di dalam keadaan yang seperti ini, kami masih mampu berucap alhamdulillah. Inilah ketetapan yang diberikan Allah kepada kami. Kami bangga dengan hal ini karena berada di barisan pembela Al-Aqsa. رغم القتل الذي ترونه في غزة، ولكن بفضل الله ومن ثم المقاومة التي تدافع عن شرف الأمة وفلسطين، فهي تنوب عنكم جميعا. هم يدافعون بحمد الله بكل جدارة. أنتم سمعتم قبل أسابيع بفضل الله أخرج من السجون الإسرائيلية يوجد أحكام 45 عاما ما أمضى في السجون وأفرج عنهم بهذه الصحراء، وفي ناس 30 عاما وآخرون 23 عاما. الحمد لله كلهم أحكام عالية. كل ذلك بفضل الله وبفضل المقاومة التي صدت هذا العدو المجرم. فهم الآن الحمد لله ننتظر النصر والمبشرات القريبة إن شاء الله. صحيح أنهم عاونوا للحرب في غزة في هذه الأيام الأخيرة وهم يقتلون أطفال ونساء، ولكن بفضل الله المقاومة جاهزة حتى يندحر المحتل بالقريب العاجل إن شاء الله، ويكون النصر المظفر لفلسطين وللأحرار العالم جميعا.
saudara muslim kita di Gaza, Palestina. Mereka mewakili kita semua dalam memperjuangkan dan membela Al-Aqsa. Di antara kabar yang menggembirakan, para tawanan pekan lalu dibebaskan. Ada yang sudah tinggal di penjara lebih lama dari beliau. Beliau menyebutkan 15 tahun. Ada di antara yang di penjara 45 tahun lamanya. Sungguh waktu yang sangat lama. Dan dari sini kita tetap terus memperjuangkan pembelaan Masjidil Aqsa. Kita tidak berhenti, dan kami terus berdoa dan mengharap kemenangan itu akan datangnya lebih cepat. Kita berharap doa kita semua, perjuangan kita semua, dukungan umat Islam seluruh dunia yang kita berikan agar para penjajah Israel segera terusir dari tanah Palestina, dan kemenangan itu Allah datangkan dengan datang yang lebih cepat. قضية فلسطين قضية هي جزء من عقيدتنا، جزء أساسي من عقيدتنا كمسلمين. فلسطين ليس لفلسطين وحدهم، للمسلمين جمعاء. الذي حرر بيت المقدس في المرة الأولى فاروق هذه الأمة عمر بن الخطاب، حيث جاء بنفسه وتحمل مشاق الطريق ومصاعبها من أجل أن يتسلم مفاتيح بيت المقدس. والذي حرر بيت المقدس في المرة الثانية صلاح الدين الأيوبي، حيث جمع كلمة المسلمين ووحد صفهم نصرة للمسجد الأقصى وفلسطين. وفي كلتا الحالتين لم يكن القائد والفاتح فلسطينيا. Palestina adalah urusan kita semua umat Islam di seluruh dunia, karena di dalamnya terdapat Baitul Maqdis. Baitul Maqdis tidak hanya urusan rakyat Palestina, tapi urusan kita semua. Yang mana dalam sejarahnya yang pertama kali membebaskan Al-Aqsa adalah Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Beliau seorang pemimpin yang begitu sederhana, rela berjalan kaki tanpa pengawal untuk mengambil kunci Baitul Maqdis. Kemudian periode kedua yang membebaskan Baitul Maqdis adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau adalah seorang panglima yang hebat, mampu menyatukan suara dan barisan umat Islam dalam bersatu memperjuangkan merebut kebebasan Al-Aqsa. Dan dari dua tokoh besar ini, keduanya tidak berasal dari Palestina. Ini menandakan bahwasanya urusan Palestina yang di dalamnya terdapat Baitul Maqdis adalah urusan kita semua umat Islam di seluruh dunia. ربما يتساءل أحدكم كيف ننصر فلسطين ونحن بعد طويل أبعاد كثيرة كيلوهات من الأمتار. نستطيع أن تنصر أهلك في فلسطين من خلال أموالكم، زكواتكم، دعائكم. عندما صوتك تتكلم عن الأقصى، عندما تعلم أبنائك، تعلم الصف الأستاذ في المدرسة في المسجد، كل ذلك نصرة لفلسطين. وعندما تنصر فلسطين بأموالك وزكواتك تكون أنت والذي يقاوم ويدافع عن فلسطين هكذا متساوون. هو يقدم روحه في فلسطين، يدافع عنكم، ينوب عنكم، عن المسلمين جميعا. أنت يكون لك الأجر عندما تقدم أموالك وتجهز هذا المقاوم حتى يدافع، أو المواطن هناك تعينه على الصمود. لك الأجر كأنك أنت مرابط في فلسطين، ولكم الأجر عند الله سبحانه وتعالى عندما تقدم هذه الأموال والدعاء وما شابه ذلك، كله يكون في ميزان حسناتكم يوم القيامة إن شاء الله. Dan di antara kita yang masih bertanya, apa yang bisa saya bantu untuk saudara saya di Palestina, sedangkan jarak saya ribuan kilometer dari tempat mereka?
maka bantuan itu, dukungan itu banyak jalannya selain harus jihad di sana. Bantuan yang bisa kita berikan bisa berupa harta, bisa berupa doa kita, bisa berupa suara kita, jihad dengan suara kita. Kita men-share berita tentang Palestina di sosial media. Kita mengajarkan kepada anak-anak kita seberapa penting Palestina, seberapa pentingnya Baitul Maqdis bagi kita umat Islam. Bahwasanya harta, doa, dan suara yang kita berikan, insya Allah akan Allah catat pahalanya seperti pahala jihad di sana. Mereka saudara kita memberikan nyawanya, jiwanya, bahkan rumah mereka hancur untuk membela Al-Aqsa. Sedangkan kita memberikan bantuan doa, harta, insya Allah akan Allah catat sebagai pahala jihad di sana. جاء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن ميمونة بنت الحارث مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا نبي الله أفتنا في بيت المقدس فقال أرض المنشر والمحشر ايتوه فصلوا فيه فإن صلاة فيه كألف صلاة فيما سواه قلت أرأيت من لم يطق أن يتحمل إليه أو يأتيه قال فليهدي إليه زيتا يوقل فيه فإن من أهدى له كان كمن صلى فيه. أنت عندما تهدي أموالك وتتبرع لفلسطين حتى يصمدوا أنت كأنك مصلي في المسجد الأقصى المبارك، يكون لك الأجر العظيم والثواب. تصور أنت عندما تقدم أموالك أو دعاء أو ما كل ما تملك نصرة لفلسطين تكون كأنك موجود في فلسطين وتدافع عن أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين. ومن الأقصى أسري للنبي صلى الله عليه وسلم من السماء. لذا فلنبذل الغالي والرخيص من أجل الأقصى فليكن لكم بصمة يا أهل إندونيسيا في ذلك، فأنتم أهل الجود وأهل العطاء وأهل التضحية. Telah diriwayatkan dari sebuah hadis oleh Maimunah radhiyallahu anha bahwasanya beliau meminta fatwa kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, berikan kami fatwa tentang Baitul Maqdis. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, Baitul Maqdis adalah tanah tempat berkumpul dan tanah tempat bertebaran di muka bumi ini. Datangilah dan sholatlah, sesungguhnya sholat di Baitul Maqdis pahalanya seperti 1000 sholat di masjid yang lainnya. Lalu bagaimana bagi kami yang tidak mampu mengunjunginya dan sholat di dalamnya, wahai Rasulullah? Maka berikan hadiah, berikan minyak untuk menerangi Masjidil Aqsa. Karena barang siapa yang memberikan hadiah untuk Masjidil Aqsa, seolah-olah dia melaksanakan sholat di dalamnya. Yang mana hadiah ini adalah ibarat harta kita, ibarat donasi yang kita berikan untuk membantu meringankan penderitaan saudara kita, yang insya Allah Allah catat sebagai pahala sholat di Baitul Maqdis, atau Allah catat sebagai pahala jihad di sana meskipun kita tidak pergi jauh ke sana. Dan apa yang kita berikan, insya Allah pahalanya akan abadi, akan tersisa sampai di akhirat kelak. Jika saudara kita memberikan jiwa raganya untuk membela Al-Aqsa, kita memberikan harta kita, donasi kita, pahalanya Allah catat sebagai pahala yang sama jihad di sana. Dan kami rakyat Palestina mengakui kalian umat Islam di Indonesia adalah ahlil jud wal karam. Kalian adalah para umat yang ramah, yang peduli begitu besar terhadap saudara kalian di Palestina. Kalian rakyat Muslim Indonesia berada di hati kami rakyat Palestina. Indonesia wa ahli Indonesia mawjuduna fi qulubina kama antum mawjuduna wa ahli Palestina yuballighunakum as-salam fa antum aidan mawjuduna 'ala al-ard min khilal mashari'ikum wa amwalikum allati tasil ila Gaza. Akbar mustashfa fi Gaza ismu al-mustashfa al-Indonesi, wa yujad al-jam'iyat wal-a'mal al-khayriyya al-kathira la nastati' hasraha.
في قطاع غزة وفلسطين. كل ذلك بسبب أموالكم هذا الذي تمدون عنه. إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يخلفكم خيرا عند الله سبحانه وتعالى، هو الجزاء الأوفى عند الله سبحانه وتعالى. وفي الختام أكرر شكري إلى لجنة تعمير المسجد هذه على هذه الاستضافة، وأشكركم جميعا على هذه الحفاوة وعلى هذا الاستقبال وعلى هذا الاستماع الطيب نصرة لفلسطين. نسأل المولى عز وجل الذي جمعني بكم في هذا المسجد العامر بكم أن يجمعنا في ساحات المسجد الأقصى المبارك وهو محرر، وندخل مهللين مكبرين ونسجد سجود شكر لله سبحانه وتعالى نصرة بسبب التحرير بإذن الله سيكون قريبا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan semata-mata bantuan ini, dukungan ini kita berikan untuk Masjidil Aqsa di Palestina, karena ia adalah kiblat pertama umat Islam di seluruh dunia. Karena Masjidil Aqsa adalah masjid kedua tempat Nabi kita melakukan perjalanan Isra. Karena Masjidil Aqsa adalah salah satu dari 3 masjid yang kita boleh bersusah payah mengunjunginya. Dan kalian umat Islam di Indonesia berada di hati kami umat Islam di Palestina. Di antara bantuan yang paling besar, yang paling banyak adalah datangnya dari Indonesia. Bahkan rumah sakit terbesar yang didirikan di Gaza adalah rumah sakit Indonesia di Gaza. Dan terakhir, sebagai penutup, kami ingin menyampaikan terima kasih kembali kepada Ta'mir Masjid, seluruh DKM dan jajarannya, Bapak Ibu sekalian para jamaah, atas kehadirannya, atas kesempatan yang diberikan kami untuk membicarakan pentingnya Palestina kepada kita semua. Semoga Allah Ta'ala yang mengumpulkan kita di masjid ini, yang kita makmurkan bersama, Allah juga yang akan mengumpulkan kita di Masjidil Aqsa dalam waktu dekat, dalam keadaan ia sudah bebas dari penjajahan Zionis Israel. Kita sama-sama berdoa semoga diberikan rezeki untuk berziarah ke sana, melaksanakan sholat di sana, kita bertakbir dan kita bersujud syukur di pelataran Masjidil Aqsa insyaallah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.